Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire le fraisier. Salam alaikum, كنتمنى تكونوا كلكم مزيان. اليوم غنديروا le fraisier. Et pour cela, il nous faudra 45 centilitres de lait, 40 centilitres de الحليب, une gousse de vanille, la vanille دي اللي كتعطي النغمه ديال الفانيلا, 4 jaunes d'œufs, 4 صفار ديال البيض, ما نحيدو البياض وغنخليوه الصفر, 125 غرام de sucre, 125 غرام ديال السكر, 60 غرام ديال مايزينا, 60 غرام de maïzena, 190 غرام de beurre, 190 غرام ديال الزبده. بالحق كنقطعو على جوج, في الاول خصنا 90 بوحده و 100 بوحده, على هادشي فرقت بجوج. Il nous faudra 90 grammes au début, pour le début, et il nous faudra 100 grammes pour la fin. Vous allez voir après, quand on fera la recette. Alors, pour le sirop, il nous faudra une cuillère à soupe de confiture de fraises et 4 cuillères à soupe d'eau qu'on mélange. السيرو, هذا السيرو اللي غنديرو على الكاطو, خصنا معلقه كبيره ديال الكوفيتير وربعه المعلقات الكبار ديال الماء, وكنرونو كلشي باش يولي ليكيد. Alors aujourd'hui, comme je suis invitée chez une amie qui fête l'anniversaire de sa fille, c'est pour ça que je lui fais ce gâteau. Du coup, j'avais pas trop le temps de faire la génoise, mais vous l'avez déjà sur mon site, la génoise. J'ai fait le gâteau forêt noire, c'est la même génoise, sauf que je l'avais fait au chocolat, mais enfin, allez voir. اليوم غنمشي عند واحد صاحبتي عندها عيد ميلاد بنتها, غندير لها الكاطو. ما كاش عندي بزاف د الوقت, جبرت هاد لا سوليسيون. سي ان جينواز مشريه, ما غالياش بزاف, مي كتنفع وبنينه بزاف. Elle est très très bonne, c'est une génoise qui est bien réussie, franchement elle est pas très chère et elle se vend sur n'importe quel supermarché et elle est très très bonne. Essayez-la et on va l'essayer ensemble. De fraises, donc du coup j'ai pris le quart que j'ai coupé en tout petits morceaux, ça c'est pour l'intérieur, et pour le contour je les ai coupés en deux. Et pour le haut, pour la garniture du haut, il nous faudra de la confiture de fraises qu'on va réchauffer au micro-ondes et diluer et la mettre en hauteur. Donc باش نديكوريو هاد لو فريزيي خصنا 500 غرام ديال لا فريزه, ماشي الثمن, مي ماشي ربع ديال فريزه قطعتها طريطفات باش نديروها في الوسط, واللي بقى لي قطعته في الوسط ديالو باش نديرها في الدوره ديالو. وخصنا لا كونفيتور دو فريز, خصنا 150 غرام ديال كونفيتور دو فريزه غنديروها الفوق فوق الكاطو, غنسخنوها ونديروها فوق الكاطو. دونك جو لي كوبي ان دو اي جو لا فيد, قطعتها على جوج في الوسط وكنخرج لها هذاك الشيء اللي فيها والعي ديال البنه ديال لافاني. Et on rajoute le lait. نزيدو عليها الحليب, on va mettre chauffer, نديروها تسخن. ربعة البيضات الصفرين نديرو عليها السكر. Donc les 4 jaunes d'œufs, je rajoute dessus le sucre et je vais blanchir le tout. مي كلشي ولا هادشي الميلانج ديالنا ولا ابيض. Quand le mélange est devenu blanc, que ça a blanchi, on rajoute la maïzena. نزيدو maïzena.
Donc notre lait avec la vanille a bouilli. Donc le halib ou la vanille fado. Du coup, نزيدوهم شوية بشوية sur le mélange. Donc on va rajouter ça tout doucement sur le mélange. On rajoute petit à petit. نزيدو هادشي اللي درنا في الكسرونة نزيدوه في الميلانج ديالنا. Après on le remet en fait le mélange dans la casserole pour le faire épaissir. نرجعوا هاد الشي اللي درنا في الكسرونة باش يقصح شوية فوق العافية. Et voilà, maintenant ça c'est épicé. Quand le mélange a épaissi, mais le mélange qui يكون عندنا قصح كنزيدو 90 غرام ديال الزبدة 90 غرام de beurre on rajoute. On le met au frigo avec un papier, un plastique en fait, recouvert de plastique, cellophane. نديروه في الفريغو في البرودة باش هادشي يبرد لنا. Mélange, on l'a sorti du frigo. On le mélange un petit peu là, la crème. بنخرجوها من الفريغو راه بردت. نلونوها شوية وعاد نزيدوها الزبدة اللي بقات لنا. Après on rajoute le beurre qui nous restait, 100 g de beurre, 100 g ديال الزبدة اللي بقات لنا نزيدوها. تكون شويه تكون مول ما تكونش قاصحه تكون خارجه ما تكونش قاصحه بزاف. Alors là il faut bien mélanger au moins 5 minutes. تروي مزيان بعد شي 5 دقائق باش الزبده تذوب مع هادشي كله. ودابا مي دابت maintenant qu'elle est fondue on va la mettre dans la poche à douille. Comme moi je n'ai pas ma poche à douille, elle s'est cassée, du coup je vais mettre dans un petit sac en plastique avec l'embout à poche à douille et on va faire avec la poche ديالي la douille elle s'est cassée تهرست لي. درتها عندي راه واحد الساك بلاستيك سمحوا لي اليوم. دابا غنعمروها وغنعمرو الكاطو et on va remplir le. Donc on prend un moule, on met le gâteau dessus, on laisse un petit espace pour pouvoir mettre les fraises. Donc نديرو في واحد le moule وغنفزقو le gâteau. Donc on humidifie le gâteau avec notre sirop. On prend les fraises qu'on a coupées en deux, donc نحطو فريزة اللي قطعنا على جوج ونديروهم autour du gâteau. Donc كنبداو كنعمرو بين les fraises, on commence à remplir les trous qu'il y a entre les fraises et le gâteau en fait, remplir les trous. Voilà, on fait les tours. Voilà, et après on met partout. Et après on met les fraises, les petits morceaux de fraises. كندردرو الفريزه اللي قطعنا بطريط فاس. ونزيدو الثانيه حيت عندنا 3 حتى كانت عندنا 2 كنا غنساليو. غنفزقها c'est la troisième, enfin c'est la deuxième, nous on en a 3. Donc on va l'humidifier encore comme l'autre. Voilà.
on va recommencer, on va remettre la crème et on va remettre les fraises. Donc غنعاودوا هذا الشيء اللي درنا قبيله، غنديروا الكريمه وغنديروا لا فريز تنكمل. Voilà, صفيناها بالصفاي. Donc on l'a passé au tamis et on a enlevé en fait les grosses parties de fraises et on a gardé que tout ce qui était liquide. Et maintenant on verse dessus. Bien sûr, il faut que ça soit froid. Hein. ونكبو هادشي كوفيتير على الكاطو ديالنا. الكوفيتير خصها تكون بارده. Et voilà, donc j'ai mis le nappage à la fraise, ça fait brillant. Et j'ai rajouté quelques fraises que j'ai coupées en 3. Et voilà, on va mettre au frigo pour 3 heures dans le réfrigérateur. دابا يا شفتوا راني درت هذيك الناباج د فريزه ودرت شويه د الفريز باش هذا الكاطو يولي بنين وزوين. غنديروه في الفريغو 3 سوايع باش يبرد، عاد نديموليوه ونشوفوا كيفاش غيكون. Le gâteau est fini et démoulé et réussi je pense. Donc voilà، كنتمنى هاد لا روسيت تعجبكم وتحاولوا ديروها. شكرا بزاف اللي كيتبعوني واللي باقيين كيتبعوني. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés et qui continuent à liker, à me suivre, à tous les nouveaux abonnés. Voilà, et je dédie ce gâteau à ma nièce qui arrête pas de me le réclamer. C'est pour elle et je lui fais aujourd'hui pour sa petite soirée. Voilà, je lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite, Inch'Allah.